the BJP today is facing the heat. कशा आमच्या आमदारांक त्रास करप to get rid of people who have promised Achhe Din. The place where the chief minister came personally and campaigned, we got the highest votes in that particular booth. In Goa, they promised 3 cylinders, nothing has come. Our gas price has gone so high. म्हाका दिसता तेंगेलो फर्स्ट टार्गेट आशिल्लो तो आमचो हॅलो आणि compromise सगळ्यांनी करपाक जाय. की पयले फावट आमी पयलें की काँग्रेसचे आमदार आपल्या आपल्या मतदारसंघात झेडपीचे इलेक्शन सिरियसली फायट करता. हेजे पयलीं प्रत्येक जो आमदार आसतालो तो कितें करतालो तो तळ्यान मळ्यान अशी भुमिका घेतालो, म्हणजे फर्मली तो रावनाशिल्लो. एक म्हणजे ताका सिंबलाचेर इलेक्शन करपूय नाका आशिल्लें, ते अपोज करताले. लास्ट सुद्धा इलेक्शनाक आमी पयल्या आमच्या आमदार आसून सुद्धा आमदारांनी झेडपी इलेक्शनाक सहभाग करूं नाशिल्लो. दे डीड नॉट गॉट इन्वॉल्व फॉर झेडपी इलेक्शन्स. But this is the first time in the history of Goa that आमचे 3 आमदार आशिल्ले आणि तिनूय आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातले झेडपी जिखून हाडपाक सगळेपणाक लायले. म्हणजे मी रिझर्वेशनाची जर सुद्धा पळयलें, रिझर्वेशन करून कशें आमच्या आमदारांक त्रास करप, म्हणजे आमचे आमदार जिल्हा पंचायत जिखपाक जायना हेची येवजण गोयचो मुख्यमंत्री आणि गोयचे इलेक्शन कमिशन एक जावन लास्ट मिनिट सुद्धा त्यांनी रिझर्वेशन आमकां कळपाक दिलें ना कितें जातलें तें. आनी तेणी अशें धरलें म्हाका दिसता तेंगेलो फर्स्ट टार्गेट आशिल्लो तो आमचो एलओपीचो दोनूय मतदारसंघ, दोनूय कडेन रिझर्वेशन. आनी एक कडेन तो रिझर्वेशन कुडतरी तो रिझर्वेशन पयलां आमी थंय लास्ट टायमूय रिझर्वेशन केलें, ह्या फावटी रिझर्वेशन केलें वेगळे वेगळे तरी. गिरदोली अशें करून हें केलें की हांकां कॅन्डिडेटूच मेळपाक जायना. सेम पोजिशन आमच्या नॉर्थ गोवाकूय गेलें, सेम पोजिशन आमच्या एल्टनाच्या हितून गेलें. पूण ह्या सगळ्या मात करून प्लस आमचे इंटरनल थोडे चॅलेंजीस आसतात ते फेस करून आमचे तिनूय आमदारांनी जवळ जवळ 6 झेडपी मतदारसंघ तेंचे पडटा तितले 6 पैकी 5 निवडून हाडले. म्हणजे स्ट्रायक रेट इज व्हेरी व्हेरी हाय एमएलएचो. म्हणजे तिनूय आमदारांचे 6 झेडपी जाताले. दिसा कालुसाक 2, युरीक 2 आणि एल्टनाक 2. ह्या 6चे आमी 5 जिखल्याक हांव सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्त्या वतीन हांव बाब युरी, बाब काल्लोस आणि बाब एल्टन हांचे खास अभिनंदन करता. आनी म्हाका अपेक्षा धरता की आमची फ्युचर लिडर सुद्धा ह्याच तरेन पार्टी खातीर आपले पर्सनल हे पडाक लावन पार्टीचो झेंडो वयर दवरता. So therefore, if we all stand together, I believe we can unseat the BJP without any second thought. And time has come where the nation also wants to get rid of people who have promised Achhe Din. In Goa, they promised 3 cylinders, nothing has come. Our gas price has gone so high. We have even spoken about 16 units of water which was being given free and is not coming now. And I have just yesterday I have released a video warning people that right now they are conducting a survey across Goa which is going on in my constituency, in Ardona constituency, of asking people in the guise of Maje Ghar whether people have filled the forms or whether they are doing something on Maje Ghar, and then the next part starts on to vote Malla BJP, Kidang Malona. This is type of survey they are conducting for the BJP. I have asked everybody in my constituency, take photographs of these people, take photographs of their ID cards, send it to us. We'll find out who these people are conducting survey. I said, don't give them many answers, keep them out of their doors, because one day they will take this information and the next day they will fix you and your family. Be careful of these people who are coming and trying to take our identities, our internal thought process, and then hold us hostage to ransom when the next election comes. एक अलायन्साची कमिटी आशिल्ली. आमकां सगळ्यांक दिसतालें की हें अलायन्स सारकें जावपाक जाय म्हणून. आमचे मदें डिवायड जरी तर ह्या बीजेपी विरुद्ध स्ट्रेट जरी तर आमी फायट दितले जाल्यार आमचे मदें डिवायड जावपाक शिरी पडना. जायते प्रयत्न केले
थोडेशे आमकां दिसता एलिमेंट एक्सटर्नल आशिल्ले, थोडे इंटरनल एलिमेंटाक दिसले की ते जावपाक शिरीपण आसलो. पूण आज जरी तर तुमी रिझल्ट चोयल्यात, द मेसेज इज व्हेरी क्लियर that the BJP today is facing the heat. खास करून we have increased our tally from 3 in the south to almost 7 आणि 2 from 1 to 2 in the north. आज हांव खरेंच आभार आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदारांक, खास करून बाब एल्टनाक आनी खालुसाक, बिकॉज इट वॉज नॉट इझी. कोट्यांनी रुपयाचो पयशाचो वापर ह्या सरकारान केलेलो. गव्हर्नमेंट मशिनरी, दोतोर प्रमोद सावंत आणि त्याचे मंत्री, थोडेशे देवाचे मनीस आमच्या मतदारसंघांपासून आयले. आणि म्हाका खुशालकाय सांगपाक सोदता, बाब मोरिनो हिंगा आहा, कुर्तोरेचे आणि आमच्या मतदारसंघान माकाजांचो भाग आहा. This lead was about 2,800, which was one of the highest among the Congress. The second one was in आमचे मतदारसंघ, आमचे कॅन्डिडेट बाब संजू हिंगा आहा, ताका ऑलमोस्ट 2,300 हेजी लीड मेळ्ळी. The place where the chief minister came personally and campaigned, we got the highest votes in that particular booth. This is a tight slap on this BJP government for their failure policy. And one thing I would like to tell you is in the north as well, jenna bab kalusache thingai allegation जायत गायले, but he retained these seats from the BJP. This is an achievement. Today the strike rate of Bab Elton DeCosta as well, within his constituency he has won. कावरे पिर्लान मडकणेचो बाग जो जे 1200 सीटां येता, दॅट बाग फॉल्स इन बेसिकली इन सांगे मतदारसंघ. एंड सगळे कडेन आय कॉंग्रॅच्युलेट आवर अलायन्स पार्टनर एज वेल, बाब विजय सरदेसाय एंड गोवा फॉरवर्ड, बिकॉज वी पुट अप अ फायट. आज एक वर्स जेन्ना आमचे कडेन आसा, म्हाका दिसता की हे ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हे खूब गरजेचें जावपाक ह्या गोंयकाराच्या हितान. आनीक आज म्हाका खात्री आहा की जे पळे सॅक्रिफायस आणि कॉम्प्रोमाइज सगळ्यांनी करपाक जाय. वी बीइंग द प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी, वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी एक्ट एज एन एनवेलोप ऑर अ कवर फॉर दीज अदर रिजनल पार्टीज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक गोंयकारान एक क्लियर कट मेसेज दिलेली आसा दॅट यू ऑल हॅव टू बी टुगेदर. आनी काँग्रेस पक्षाचो जो इतिहास आहा गोंयचेर, म्हाका दिसता आज as principal opposition party, the contribution of the Congress towards Goa, right from statehood, right from Konkani Bhasha, so everything through opinion poll is immense. And या परिवर्तनाचे जे हो सरकार, भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार 2012 जो मनोहर पर्रीकरान हाडिल्लो, आज जरी तो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, हे सगळे इश्यू आमी लोकां बरें घेवन वयतले. आनी म्हाका खात्री आहा की लोकांकूय जाय सगळे विरोधीचे आमदार एकठांय झालेले या विधानसभेतूय आम्ही प्रयत्न करतले. आणि आम्ही आनी एकूय उलो मारता की आम्ही गोंयच्या हितान आम्ही एकठांय जावपाक जाय. आनी एक पावट आमचे जिल्ल्याच्या मेंबरांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.